Hi guys, this is Night TV once again and welcome back to my channel. Night TV! What's up guys? Welcome back again sa isa na namang nakakalokang reaction. Yes, for today's video, talaga namang nakakaloka ang i-react natin. Dahil isa na namang dugong Pinoy ang namamayagpag sa isa na namang international talent show na Croatia's Got Talent. Well, her name is Cristel Renee Azeveda. Did I pronounce it right? Sorry kung hindi ko siya na-pronounce ng maayos. Hindi ako familiar sa kanya. Ngayon ko lang siya napanood kung hindi lang siya sumali dito sa Croatia's Got Talent. And half Pinay and half Croatian siya, guys. I'm so excited to this one. So, without further ado, let's start it right away. Go! Medyo bata pa siya. Kabayan, nandito na ako sa Croatia. Ganda niya, no? Bog narode, kako ste vi tamo? Sad sam ovdje u Hrvatskoj. Zovem se Kristel. Imam 12 godina, idem u 5. razredu i došla 12 years old pa lang siya. Hrvatska mi se sviđa što ima ovdje proljeće, jesen, što nije prevruće niti prehladno. Tak me paše. Ang galing niya mag-Croatian. Ja živim u Svetom Martinu na Muri. To je jedan selo koje je malo, ali jako je lijepo. I tamo su svi djeca dobri, ima jako lijepa tradicija i jako mi se sviđa ovdje. Dok mi je mama rekla da ćemo doći u Hrvatskoj, zato jer je našla moje tata, jako mi je bilo strah jer sam uvijek mislila što budu oni mislili da će doći jedna cura koja drugačije izgleda nego od njih. Ali dok sam počela hodati u školu, baš su napravili sve da osjećam da sam doma. Kaya pala magaling siyang mag-Croatian kasi dito siya se nag-aaral. družimo, na primjer idemo na šetnju, razgovaramo se, igramo s loptom. Ne bih htjela ništa mijenjati na njoj i mislim da bi svi prijatelji trebali Guys, biti basahin nyo na lang yung ano veseli kao što je Kristel. Basahin nyo na lang yung interpretation. Jedan dan moji roditelji su mene rekli, mi smo tebe prijavili na Super Talent. Pa ja sam tako šokirana bila. Super Talent? Ja. I think as a parent, I'm more nervous than her. I think, is that normal? Yeah, she's very So yung mother niya polite is and very Pinay grateful and then that yung she's my child. I'm father very niya is proud of her. Croatian. I love you. Za sad sam ja jako uzbuđena jer ću pjevati pred velikom publikom i Ang gandang bata, pred no? poznati ljudi. To je isto jedno Maja Šufut. Moja tata Black obožava Beauty. Maju. Nadam se da će moji roditelji biti ponosni i svi moji ubitelji. Pero mukhang Pinay talaga siya. I ovdje isto, i moji prijatelji, Pinay na učitelji. Pinay yung ganda niya. Pinay na Pinay yung itsura niya. Naka-ano siya, naka-dress siya ng pang-Croatian. Dobro večer. Dobra večer! Jako si zanimljivo obučena. Da li je to hrvatska nošnja? To je međimurska nošnja. Ajme, prekrasno. Ja. Znači koliko je divna. Jesi uzbuđena, sretna? Ja sam jako uzbuđena. Parang hindi siya Pinay, no? Parang mas gamay niya pa yung salita ng Croatia kaysa sa Tagalog. Ne, sve. Sve. Hey,
Kapela lang siya. Еще тому дарила нового. Wow! Goosebumps! Дай ми, Боже, й очі Kinikilabutan ako. ще тому дарила будово. My gosh. Hindi ko naiintindihan yung song pero God. Через широко море. И полюбил драго сердце мое. What? Хай прилетел через широко море. И полюбил драго сердце мое. Ти си мені посердини серця, как пчелині яблуки кощиця. My God. Ти си мені посердини серця. Как пчелині яблуки кощиця. Ти си Naiyak sila, naiyak sila. посердини серця. Как пчелині яблуки кощиця. Oh my goodness! Wow! Oh my gosh! Wait lang, wait. Wait, bago tayo continue guys. Oh my goodness. Nagulat ako, ano ba to? Ang lamig ng boses, tapos, alam mo yung napakatahimik ng paligid. Boses lang niya yung maririnig. Napaka-angelic. Tapos, yung tono ng boses niya, guys, super ganda. As in, ang linis. My goodness. A cappella lang yung kinanta niya. Pero, enjoy na enjoy akong pakikinig sa kanya. Alam mo yun, yung tipong, yung, parang kang makakatulog sa lamig ng boses niya. Tapos, hindi ako pagdating sa singing, hindi ako technical, hindi ako yung tipong papansinin ko yung mga technicals kasi hindi naman ako singer, no? Pero meron akong tenga. Alam ko kung ano yung maganda at hindi maganda, 'di ba? Yung boses niya, yung timbre ng boses niya, napaka-matured pakinggan, super malayo ang mararating. Yung range ng boses niya, ang laki, ang daming pwedeng gawin sa boses niya. Grabe, natulala lang ako and super ganda ng boses niya. Guys. Wow, parang huni ng ibon na kumakanta na anytime makakatulog ka, ganun. Oh my goodness. Tara, pakinggan natin yung sasabihin ng mga judges, siyempre. Tayuan yung mga audience, tsaka umiiyak talaga. Although hindi ko naiintindihan yung song, parang
through her rendition, parang alam ko lahat ng words na kinanta niya. Kasi naramdaman ko, as in ramdam ko. Oh, my goodness. At maganda siya, in fairness. Nire-request ng audience na i-push yung golden buzzer. Pinay na pinay yung itsura niya, no? Ganda. Gwapo naman ng judge na to. Ako mi je išta žao u ovom trenu, ali išta ako mi je žao da ja nemam prilike da sam potrošila svoj zlatni gum. Ne bi im dala do riječi, stisnula bi ga momentalno. Ovo je za zlatni gum, ovo je nestvarno lijepo. Kristel, ja nisam nikad čula nikoga da pjeva ovu pjesmu ovako, a još manje sam čula jednu predivnu, preslatku, pretalentiranu Filipinku. Pakinggan niyo yung, tignan niyo yung interpretation, guys. Sobrang, ano talaga sila sa Pilipina, no? When it comes to singing talaga. Magaling naman nga kasi talaga. Mi smo svi ovdje u jako velikom problemu, niti nemamo više niti jedan zlatni gum. Mi smo potrošili sve. Došla Wala sam na nang ono što golden se buzzer kaže, kasi yung iba. See? Wala! Ay! Labutan ako. Hindi ko maintindihan. Pero alam ko gusto nilang i-push nila yung golden buzzer. Wow! Sino yon? From the audience? Ano yun? Hindi ko siya maintindihan. Pwedeng mag-push ng golden buzzer yung audience? Ano yun? Hindi ko mag-gets. Naiyak siya, oh. Walang competi daw. Hindi sila prepared dito sa golden buzzer na to talaga. Walang competi. She deserve a golden buzzer anyway. Naluha yung mga... Kristel, mi smo potrošili sve zlatne gumbe. Samim time nemamo više onih konfeta. Znači nikad u povijesti super talenta se nije desilo da se publika na ovaj način za nekog zauzela. Nikada. Gumawa na lang ng paraan, no? Kristel, Unexpected talaga yung pagiging golden buzzer niya. Kasi nga, yung golden buzzer galing sa audience. Kumbaga, wala na kasing left. Naibigay na lahat ng golden buzzer. Lahat ng judges. Lahat ng judges
may golden buzzer na sila. Nagamit na nila yung golden buzzer. So, yung audience, may power sila na ng golden buzzer. Unexpected. Kaya walang confetti na lumitaw. Wow! Kaka-proud naman. Dugong Pinoy, guys. Dugong Pinoy. So, ayun. That's all. I'm speechless. Sobrang ang sarap niya lang pakinggan. Pasensya na, guys. Tinapos ko talaga yung song niya nang hindi nagsasalita. Kasi ayokong ma-interrupt. Ayoko siyang putulin kasi ang sarap niyang pakinggan. And alam niyo yun, yung dugo natin as Pilipino, ang lakas, yung parang nakaka-proud. Yung kilabot ko sa ulo, alam niyo yung feeling na ganon, yung kilabot mo sa ulo, yung parang nagtataasan yung buhok mo sa ulo, yung ganong kilabot, sobrang nakaka-proud at saka ang galing talaga, ang galing niya. Para akong nakikinig sa opera na a cappella lang, yung ang sarap lang pakinggan, ang linis-linis, yung ganon. Wow, congratulations to Cristel. Ayan. Sana malayo pa ang mararating mo. Subaybayan ka namin sa Croatia's Got Talent. And ayan, guys, dyan sa mga Pilipino na nasa Croatia, supportahan ninyo si Cristel. Ayan. And ipapray ka namin para manalo dyan sa competition na yan. Wow! Isa na namang Pinoy na nakaka-proud. Ayan, guys. That's all for today. Kung nag-enjoy po kayo sa aking reaction, just leave it a thumbs up. And I wanna know your thoughts. Just comment below. And if you aren't subscribed yet to my channel, please do subscribe and hit the notification bell so that you will be notified to my following video. Thanks for watching. See you to my next reaction. Bye!